Kitab Wasiat. Bab-bab. صحيح مسلم 3074. حدثنا أبو خيثم زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان وعبد الله بن نمير حدثنا ابن نمير حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أنهما قالا وله شيء يوصي فيه ولم يقل يريد أن يوصي فيه. حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني بن زيد حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن أيوب حدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني يونس حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا هشام يعني بن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله. Sohih Muslim 3074 telah menceritakan kepada kami Abu Said Samah Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Muthanak Al-Anazi, dan ini adalah lafaz Ibnu Muthana. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Sa'id Al-Katan dari Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim bermalam selama 2 malam, padahal ia mempunyai sesuatu yang harus ia wasiatkan, kecuali wasiat tersebut tertulis di sisinya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abda bin Sulaiman dan Abdullah bin Numair, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepadaku ayahku, keduanya dari Ubaidullah dengan sanad ini, hanya saja keduanya menyebutkan, dan dia memiliki sesuatu untuk diwasiatkan. Dan tidak menyebutkan, memiliki sesuatu untuk ia wasiatkan. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Al-Jahdari telah menceritakan kepada kami Hamad yaitu Ibnu Zaid. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ulayyah, keduanya dari Ayub. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Yunus. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id Al-Laili telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Usamah bin Zaid Al-Laitsi. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik telah mengabarkan kepada kami Hisyam yaitu Ibnu Sa'ad, semuanya dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis riwayat Ubaidullah. Mereka semua menyebutkan dengan lafaz, dan dia memiliki sesuatu untuk diwasiatkan. Kecuali dalam hadis Ayub, ia menyebutkan dengan lafaz, memiliki sesuatu untuk ia wasiatkan. Seperti riwayat Yahya dari Ubaidullah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab-bab.
صحيح مسلم 3075. حدثنا هارون بن معروف حدثنا الحله بن وهب أخبرني يعمر وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال الحله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي يحدثنيه أبو الطاهر وحرملة. قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حدثني الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال: حدثنا الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث. Sahih Muslim 3075 telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab telah mengabarkan kepadaku Amru yaitu Ibnu Al-Harits dari Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya, bahwa dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim bermalam selama 3 malam, padahal ia mempunyai sesuatu yang harus ia wasiatkan, kecuali wasiat tersebut tertulis di sisinya. Abdullah bin Umar mengatakan, sejak mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka tidak ada satu malam pun yang berlalu melainkan di sisi saya telah terdapat surat wasiatku. Dan telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir dan Harmalah keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Yunus, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepadaku Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah menceritakan kepadaku ayahku dari kakekku telah menceritakan kepadaku Ukail, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar dan Abd bin Humaid keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur Rozak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar semuanya dari Az-Zuhri dengan sanad ini seperti hadis Amru bin Al-Harits. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab wasiat itu dengan sepertiga harta. صحيح مسلم 3076. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع اشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلاثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهما عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أزدت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: رثى له
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثني إسحاق بن منصور حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني، فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة، غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. Sahih Muslim 3076 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Taimi telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Amir bin Sa'd dari ayahnya, dia berkata, pada saat Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjengukku yang sedang terbaring sakit, lalu saya berkata, wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah seperti yang telah Anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, dan saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya. Maka bolehkah saya menyedekahkan 2/3 dari harta saya? Beliau bersabda, jangan. Saya bertanya lagi, bagaimana jika setengahnya? Beliau menjawab, jangan, tapi sedekahkanlah sepertiganya saja, dan sepertiganya pun sudah banyak. Sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Tidakkah kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mencari ridho Allah, melainkan kamu akan mendapatkan pahala karena pemberianmu itu, hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut istrimu juga merupakan sedekah darimu. Saat berkata, saya bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah saya masih tetap hidup sesudah teman-teman saya meninggal dunia? Beliau menjawab, sesungguhnya kamu tidak akan panjang umur kemudian kamu mengerjakan suatu amalan dengan tujuan untuk mencari ridho Allah, kecuali dengan amalan itu derajatmu akan semakin bertambah. Semoga kamu dipanjangkan umurmu sehingga kaum muslimin mendapatkan manfaat darimu dan orang-orang menderita kerugian karenamu. Ya Allah, sempurnakanlah hijrah para sahabatku dan janganlah kamu kembalikan mereka kepada kekufuran. Akan tetapi alangkah kasihannya, Sa'd bin Khawlah. Sa'd berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya agar ia meninggal di kota Makkah. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir dan Harmalah, keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim dan Abd bin Humaid, keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdur Rozak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, semuanya dari Az-Zuhri dengan isnad seperti ini. Dan telah menceritakan kepadaku Ishak bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al-Hafari dari Sufyan dari Sa'd bin Ibrahim dari Amir bin Sa'd dari Sa'd, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjengukku, kemudian dia menyebutkan hadis sebagaimana makna hadis Az-Zuhri, namun ia tidak menyebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Sa'd bin Khawlah kecuali kalimat, dan dia tidak suka jika meninggal dunia di daerah hijrahnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat.
Bab wasiat itu dengan sepertiga harta. صحيح مسلم 3077. وحدثني زهير بن حرب حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى قلت فالنصف فأبى قلت فالثلث قال فاسكت بعد الثلث قال فكان بعد الثلث جائزة. وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزة. Sahih Muslim 3077. Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Musa telah menceritakan kepada kami, Zuhair telah menceritakan kepada kami, Simak bin Harb telah menceritakan kepadaku, Mushab bin Sa'ad dari ayahnya dia berkata, ketika saya sakit, maka saya mengutus seseorang untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, biarkanlah saya membagi hartaku sekehendakku. Namun beliau tidak membolehkannya. Saya berkata lagi, bagaimana jika setengahnya? Beliau pun tetap tidak membolehkannya. Saya berkata lagi, bagaimana jika sepertiganya? Sa'id berkata, beliau diam setelah saya mengatakan sepertiganya. Dia melanjutkan, dan sepertinya beliau membolehkan sepertiganya. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al-Muthanna dan Ibnu Bashar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak dengan sanad-sanad seperti ini, namun dia tidak menyebutkan, dan sepertinya beliau membolehkan sepertiga. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab wasiat itu dengan sepertiga harta. صحيح مسلم 3078. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا فقلت أب الثلث فقال نعم والثلث كثير. Sahih Muslim 3078, dan telah menceritakan kepadaku Al-Qasim bin Zakaria telah menceritakan kepada kami Hunain bin Ali dari Zaidah dari Abdul Malik bin Numair dari Mushab bin Sa'ad dari ayahnya dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjengukku, maka saya pun berkata, saya telah mewasiatkan hartaku semuanya. Beliau bersabda, jangan. Saya berkata lagi, bagaimana jika setengahnya? Beliau bersabda, jangan. Saya berkata lagi, bagaimana jika sepertiganya? Beliau menjawab, ya, tidak mengapa. Sepertiga itu sudah banyak. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab wasiat itu dengan sepertiga harta. صحيح مسلم 3079.
حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، قال ما يبكيك؟ فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أشف سعد اللهم أشف سعد 3 مرار. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهما يتكففون الناس. وقال بيده حدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي. حدثني محمد بن المثنى حدثنا الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه. فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري. Sahih Muslim 3079 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Umar Al-Maki telah menceritakan kepada kami As-Sakafi dari Ayub As-Sakhtiani dari Amr bin Sa'id dari Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari dari ketiga anak Sa'ad semuanya telah menceritakan kepadanya dari ayahnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguknya di Makkah. Kemudian dia pun menangis hingga menjadikan Nabi bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Sa'ad menjawab, saya khawatir akan meninggal dunia di tempat kelahiran yang pernah kutinggalkan, sebagaimana meninggalnya Sa'ad bin Khawlah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad 3 kali. Sa'ad lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki harta yang banyak, dan hanya putriku satu-satunya yang menjadi ahli warisku, bagaimana jika saya mewasiatkan seluruh hartaku? Beliau menjawab, jangan. Sa'ad bertanya lagi, bagaimana jika 2/3-nya? Beliau menjawab, jangan. Sa'ad bertanya lagi, bagaimana jika setengahnya? Beliau menjawab, jangan. Sa'ad berkata lagi, bagaimana jika 1/3-nya? Beliau menjawab, 1/3, 1/3 sudah banyak. Sesungguhnya harta yang kamu sedekahkan pasti akan mendapatkan pahala, sekalipun yang kamu belanjakan untuk keluargamu dan yang dimakan istrimu. Jika kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan baik atau sabdanya kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka meminta-minta kepada orang banyak dan menadahkan tangannya. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Arabi Al-Ataki telah menceritakan kepada kami Hamad telah menceritakan kepada kami Ayub dari Amr bin Sa'id dari Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari dari ketiga anaknya. Saat mereka berkata, Sa'ad pernah sakit di Makkah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguknya, seperti hadis At-Sakafi. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Hisham dari Muhammad dari Humaid bin Abdurrahman telah menceritakan kepadaku ketiga anak Sa'ad bin Malik semuanya pernah menceritakan kepadaku seperti hadis sahabatnya. Dia mengatakan, Sa'ad pernah sakit di Makkah,
Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguknya, seperti hadis Samru bin Sa'id dari Humaid al-Himyari. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab wasiat itu dengan sepertiga harta. صحيح مسلم 3080. حدثني إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى يعني بن يونس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وفي حديث وكيع كبير أو كثير. Sahih Muslim 3080 telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa Ar-Razi telah mengabarkan kepada kami Isa yaitu Ibnu Yunus, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Waki, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair semuanya dari Hisham bin Nurwah dari ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, alangkah baiknya jika orang-orang mengurangi sepertiga dari harta yang diwasiatkan menjadi seperempat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepertiga itu sudah cukup banyak. Dan dalam hadis Waki disebutkan, cukup besar, atau cukup banyak. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab sampainya pahala sedekah kepada mayit. صحيح مسلم 3081. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. Sahih Muslim 3081 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja'far dari Al-Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta, namun dia tidak memberi wasiat terhadap harta yang ditinggalkannya, dapatkah harta itu menghapus dosa-dosanya jika harta tersebut saya sedekahkan atas namanya? Beliau menjawab, ya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab sampainya pahala sedekah kepada mayit. صحيح مسلم 3082. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي أفتلت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال نعم. Sahih Muslim 3082
telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Hisyam bin Nurwah telah mengabarkan kepadaku ayahku dari Aisyah, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, dan saya kira jika dia dapat bicara dia akan bersedekah. Apakah saya juga akan mendapatkan pahala jika saya bersedekah atas namanya? Beliau menjawab, ya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab sampainya pahala sedekah kepada mayit. صحيح مسلم 3083. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أفتلت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا الحكم بن موسى حدثنا شعيب بن إسحاق حدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد، وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بشر. Sahih Muslim 3083 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bishr telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan belum berwasiat sesuatu pun. Saya kira jika dia dapat bicara, ketika masih hidup dia akan bersedekah. Apakah dia mendapatkan pahala jika saya bersedekah atas namanya? Beliau bersabda, ya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada Kub al-Hakam bin Musa telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Ishaq, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistam telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Ibnu Zurai telah menceritakan kepada kami Rawh yaitu Ibnu Al-Qasim, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Aun, semuanya dari Hisyam bin Nurwah dengan sanad-sanad ini. Adapun dalam hadis Usamah dan Rawh disebutkan, apakah saya juga akan mendapatkan pahala? Sebagaimana perkataan Yahya bin Sa'id, sedangkan dalam haditsnya Syu'aib dan Ja'far disebutkan, apakah dia akan mendapatkan pahala? Sebagaimana riwayat Ibnu Bishr. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab pamalan yang bisa sampai kepada mayit setelah meninggal. صحيح مسلم 3084.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Sahih Muslim 3084 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa'd dan Ibnu Hujr, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja'far dari Al-Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab Wakaf. صحيح مسلم 3085. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد: غير متأثل مالا. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة حدثنا إسحاق أخبرنا أزهر السمان حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر، فحدثت محمدا وما بعده. Sahih Muslim 3085 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdlar dari Ibnu Aun dari Nafi dari Ibnu Umar. Dia berkata, Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaybar, lalu dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaybar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang Anda perintahkan mengenai kebun tersebut? Beliau menjawab, jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya. Ibnu Umar berkata, kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya,
tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar melanjutkan, Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya. Ibnu Umar berkata lagi, dan saya telah menceritakan hadis ini kepada Muhammad, ketika saya sampai kepada perkataan, dan tidak menyimpannya, maka Muhammad mengatakan, dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya. Ibnu Aun berkata, dan telah memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab ini, bahwa di dalamnya tertulis, dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Ishak telah mengabarkan kepada kami Azar As-Saman, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi semuanya dari Ibnu Aun dengan sanad-sanad ini, hanya saja hadis Ibnu Abu Zaidah dan Azar selesai pada lafaz, atau memberi makan kepada temannya tanpa menyimpannya, dan tidak disebutkan sesuatu setelahnya. Sedangkan hadis Ibnu Abu Adi, di dalamnya seperti yang disebutkan oleh Sulaim, yaitu perkataannya, Ibnu Umar, kemudian hadis ini saya sampaikan kepada Muhammad dan seterusnya. Dan telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al-Hafari Umar bin Sa'ad dari Sufyan dari Ibnu Aun dari Nafi dari Ibnu Umar dari Umar dia berkata, saya mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khoibar, lantas saya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, saya telah mendapatkan tanah perkebunan, dan tidak ada yang lebih saya sukai selain tanah tersebut. Kemudian dia melanjutkan hadis sebagaimana hadis mereka semua, namun dia tidak menyebutkan kemudian saya menyampaikan hadis ini kepada Muhammad, dan juga setelahnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab tidak berwasiat bagi yang tidak memiliki sesuatu yang diwasiatkan. صحيح مسلم 3086. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قلت فلما كتب على المسلمين الوصية أو فلما أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله عز وجل وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث وكيع قلت فكيف أمر الناس بالوصية وفي حديث ابن نمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية. Sahih Muslim 3086 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Malik bin Miwal dari Tolhah bin Musharif dia berkata, saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Abu Aufa, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat? Dia menjawab, tidak. Saya bertanya lagi, kenapa kaum muslimin diperintahkan untuk berwasiat? Dia menjawab, beliau hanya mewasiatkan dengan kitabullah azza wa jalla. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku keduanya dari Malik bin Mighwal dengan sanad-sanad ini, seperti hadis tersebut. Hanya saja dalam hadis Waki disebutkan, saya bertanya,
kenapa manusia diperintahkan untuk berwasiat, dan dalam hadis Ibnu Numair disebutkan, saya bertanya, kenapa kaum muslimin diwajibkan untuk berwasiat? Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab tidak berwasiat bagi yang tidak memiliki sesuatu yang diwasiatkan. صحيح مسلم 3087. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وهو ابن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. Sahih Muslim 3087 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Muawiyah dari Al-A'mash dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku dan Abu Muawiyah keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Abu Wail dari Masruq dari Aisyah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan dinar, dirham, seekor kambing atau unta, dan tidak mewasiatkan sesuatu sama sekali. Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Uthman bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim semuanya dari Jarir, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Ali bin Hashram telah mengabarkan kepada kami Isa yaitu Ibnu Yunus semuanya dari Al-A'mash dengan sanad-sanad ini, seperti hadis tersebut. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab tidak berwasiat bagi yang tidak memiliki sesuatu yang diwasiatkan. صحيح مسلم 3088. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالتست فلقد أنخنت في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه. Sahih Muslim 3088 dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan ini adalah lafaz Yahya, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ulayah dari Ibnu Aun dari Ibrahim dari Al-Aswad bin Yazid dia berkata, orang-orang sama berbicara di samping Aisyah, bahwa Ali menerima wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berkata, kapankah beliau berwasiat kepadanya? Padahal ketika beliau sakit, beliau bersandar di dadaku atau berkata di pangkuanku. Kemudian beliau meminta bejana, sesudah itu beliau rebahan di pangkuanku dan saya tidak sadar jika beliau telah tiada. Maka kapankah beliau berwasiat kepadanya? Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab tidak berwasiat bagi yang tidak memiliki sesuatu yang diwasiatkan.
صحيح مسلم 3089. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال أتوني يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه قال دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال وسكت عن الثالثة أو قالها فنسيتها قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث. Sahih Muslim 3089 telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mansur dan Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru an-Naqid dan ini lafaz Sa'id, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Sulaiman al-Ahwal dari Sa'id bin Jubair dia berkata, Ibnu Abbas berkata, hari Kamis, apakah hari Kamis itu? Kemudian dia menangis sampai air matanya membasahi batu kerikil. Lalu saya bertanya kepadanya, wahai Ibnu Abbas, memangnya ada apa dengan hari Kamis? Dia menjawab, pada hari Kamis, sakit yang diderita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah. Kemudian beliau bersabda, kemarilah, saya akan menuliskan untukmu suatu catatan yang membuatmu tidak akan tersesat sepeninggalku nanti. Lalu para sahabat saling berbantahan, padahal tidak pantas dan tidak layak hal itu terjadi di hadapan beliau. Kemudian mereka bertanya, ada apa dengan beliau? Tanyakanlah langsung kepada beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, biarkanlah saya, apa yang saya alami sekarang ini lebih baik. Sesungguhnya saya mewasiatkan kepada kalian 3 perkara, usirlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab, berikanlah kepada para utusan, delegasi, sesuatu yang sama dengan apa yang pernah saya berikan kepada mereka, yaitu menghormati dan melayaninya. Setelah itu beliau diam, tidak menyebutkan perkara yang ketiga, atau menyebutkannya namun saya lupa. Abu Ishaq Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Bishr dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dengan hadis ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab tidak berwasiat bagi yang tidak memiliki sesuatu yang diwasiatkan. صحيح مسلم 3090. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني بالكتف والدواءة أو اللوح والدوات اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. Sahih Muslim 3090 telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Waki dari Malik bin Mighwal dari Tolhah bin Musharif dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa dia pernah berseru, hari Kamis,
Apakah hari Kamis itu?" Kemudian dia meneteskan air mata hingga saya melihat di pipinya seakan-akan mengeluarkan butiran permata. Dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 'Kesinilah dengan membawa tulang dan lembaran, saya akan menuliskan buat kalian suatu catatan yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selamanya.'" Maka mereka berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengigau." Menurut ijma ulama sahih. Kitab Wasiat. Bab tidak berwasiat bagi yang tidak memiliki sesuatu yang diwasiatkan. صحيح مسلم 3091. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فأختلف أهل البيت فأختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. Sahih Muslim 3091, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi dan ABD bin Humaid. ABD berkata, telah mengabarkan kepada kami, dan Ibnu Rafi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur Rozak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas. Dia berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati ajalnya, sedangkan di rumah beliau telah hadir beberapa orang yang diantaranya adalah Umar bin Khattab. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemarilah, saya akan menulis suatu catatan yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalku." Lalu Umar berkata, "Tampaknya sakit beliau bertambah parah. Bukankah Al-Quran telah berada pada diri kalian? Cukuplah bagi kita kitabullah." Orang-orang yang berada di sekitar beliau ketika itu berbeda pendapat, lalu mereka saling berbantah-bantahan. Ada yang mengatakan, mendekatlah kepada beliau, supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menuliskan suatu wasiat buat kalian, agar kalian tidak tersesat sepeninggalnya. Dan yang lain berpendapat seperti perkataan Umar, sehingga mereka menjadi ribut di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdirilah kalian semua," maksudnya pergi dari sisi beliau. Ubaidullah berkata, Ibnu Abbas berkata, kerugian besar bagi kaum muslimin, mereka gagal menuliskan pesan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka saling berbantah-bantahan di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sakit keras. Menurut ijma ulama sahih.